Manu kan bina moi na buche. Kau mosto hoise gole to oi kaure ko. Kau kamchor hoise gole to ki hoise iman kamchor trucks aro sunflower khaise ko. Mitim hoise gole to oi kala ko ba. Tumi khan ke ki chai ho? Kun inga koi na sunflower to tumi khan la timak ase. Aro trucks to tumi khan la muk ase. Aro kala to na tumi khan la moon ase. Itu kan sab milaile na hopeless kan ase tumi khan. Finally, aji to sati ke log baise. Isor morom bra sati to thun manu hoy jaise aro ami to aro dukha manu ase. Comments te saile paisa kinga kamabo poina kinga kamabo kam na gore na kinga kamabo. Aji kali to na taka invest korle kam nai sabe moi te khai dibo de. First berabe berana suku to ifali sabe. Ifali na aro thing to inga gorobe itu bisite itu hat to inga gorobe de sabe. Ola baibe. तबे इन्हें का जमा करना रखियो तो एक टका भी इन्वेस्ट कर ले कम नहीं मैं ना ती फ्री पैसा इन्हें आई तक वो मैं तो नेक्स्ट महीना बरा तो ऑफिस भी खुलो ले पपना को रहा है मला सपोर्टर लोग पैसे दे नीचे संग मना से नाम क्या है अविली मला असोटे बरा मला वीडियो भी सही बा Manu kan bina ki bi koi dekho moi to kitta bi manu nobo ka ase bishi manu bra moi ke nachana bra ase nole moi to na human speaking animals ase matha korom gore na thake bi